Salchiba Sakangni Kok, Sabram Dibo Shuni Rupashir Adublo be Kobja, Shunai Shori ADC Bilesni, Kuri Bigra Nokong, Takuk Shubota Tirupani Kotoma, Buni Kamyo Tangai Shamong Tangai Chanai, Mulabas Naria Ketapa Horsingya, Takuk Shubota Tirupani Nok Nukong. Piaba Kogono Tongo, Kurinu Kongo Ke Poza Hiliko, Haise Unsho Bin Talikawa, Dukokos Kaye. Pano bihik busana mai khopja ti khopja sar bai thuma jorawo asom sa horo watoi nobar kotor phaye tongmono hok bai thangba kya tongmono khungsa kri kya watoi nobar phaye pano tabo khoro bomnani sep kri ingma nugui tini phungni simino maya gnang kha gnang tipra mothani adong ro takhu suboto tirupano katal tongthai no khungsa tangai rima bai khorok bononi sep kri khorok Hunyani sep kere takuk soboto Tiripura tai bin nukungni borni mukhango munimong tubi manka yagulo takuk soboto Tiripura tai bihik shaka Tumang khabase uskangni gotona uskang watai nobar phaye sung thuitong ja basabai butui bai hatar khla watai nobar phya ane nonga telen thaka ane nonga spai telen thaka basai bote sung thuitong ja halai ta ani nokhwa ang dorkar nain tong ta Tripura muthani rao ana no emene khwa tai de ha awai la ngongla angara no khwa dor kanai to ani ta nok ti ani khlaba ani rang paisa krei kam khlai ma sago te jaga jobin krei borong ni mula tai ma sago karle to karbo matra mairong 10 biji mane to kar BPL log de BPL small kami karba BPL lang mas ani karba kar BPL le agerogo kono nukrong manjak de sorkarni age nokha manjak onek bochor age pen saka tong mateni nokha manjak arala munga manjia on nokta ku khlai thaka ya te nobar phai o le tok je nok tai do bochor tai do awa Tripura muthani ra tai do hana ang obo baila ungla ani basa tong basa butam tong ani family basa sing patjan tong te obo bayang borot thana borot sanai awa ta noksikin Abu balang lan nokisang nokha sajit thema nayo apato tungdro brotang iru kha apato brotang dra na toing ra i batcha kusung kya tong dra le minimum khle basi ani mong la rupa mala to opara ni mung khle samanchure esti kolani mani mungla subruto Tripura an kle taum khani guru rogano high health player bro health play chamu nu khom agon mele ang mutu tumne suida to মানে তোমাকলে বাইখানি খাখলাই নি গনো omo baikha je prai 3-15 din rong ha yatai na baro baitha phle te ang mutu tumne suida ho rao khai ana health play de dum thani guru apato tungdro apato tumro le ning ekdom permanently ni thani tuma san ano jodi thani guru rong nokhara la manai naile dar bon ar to ang to muha upai kire ta lockdown aro noktubo tangni sudah ta mamanya apato to sudrate tungdro obosroni hoite taইndo তো omo muthani guru rok taইndo le ningklai যে রাজ্য সরকার দ্বারা পরিচালনা খাইতো ব্রংনি থানিং তোমা san borok jodi nokro khlabo mannai je paka nokma angbo dabi sani tumu borok khlabo mankha royal lego ata manna nga dorkar angbo tumi go osubida nini রেশন কার্ড কে এপিএল লগ দেনা বিপিএল অন্তদয় বিপিএল আগের রগ নুক মানজা এই আগে মানজা de nokma mankha অনেক বছর ওখা প্রায় 9-10 বছর পরিবারও কাই বছর তো जों परिबाराव 5 জন আই রোজগার খাইলে নংদা आं sakbe Laithana Shalogo Chungnuka, Kami Amchani Lokoroni Duko Birman Kongno, Nigeria, Chezaga, Portic Simit, Tangatunga Jawa, Piaba, Didi ADC o Hapango, Katal Hapang Pamini Yagulo, Mang Pijaga Tanka, Nishaka, Tipra, Motani Bromgarang Adon, Monendro Tripura. Manili no time rumi phabasa apa doto tabo watai season doro borsakal do tongdara phabasa buna tabo tanglai tongo bani baina jara tini rophai manjak tini mothani bora rogno i rupai silibloni amdani jara phai manjak kajokota rogno sungjotono hambai tai khaksangma maro tamani hanai tini Subroto Tripurani এই অবস্থান নয় তিনি বনি নফাই মানজাংমানি বাগাই বন সুবাসু রুমানি বাগাই आं निजे व्यक्तिगत नि ओय एवं पार्टी नि ओय बौनसं खाबाय खबाय मेला हामजांमा मारो লাই নেক্সট বতো ইবু বাইতো বেশি দিন চলি মাংলাক মানে নেক্সট বিনি বাগৈ কোনো স্থায়ী সলিউশননি কোনো স্টেপ রক দে না যাকতো
जों नेक्स्ट बोथ' मबाइल तो दंबा गला जों नेक्स्ट अबयस्सै जोंनि अपर महलावनो निश्चय जों नलेज रोनाय जे बनि बाय पार्मानेंट स्थायी गामख्लाय नकाय हारगानि बाय जों जोंनि तरफतै बनि अय जों जोंनि ब्लग द्र भिडिअ साहेबनोबो जों मेमोरेन्डाम रोनाय एवं जोंनि पार्टी कार्यकर्तारनोबो जों मेमोरेन्डाम जानायनाय बनि स्थायी सल्यूशन खालायगानि बाय नक तंजांनाय बागै कारण बनि फिउचार दं बनि बासापति दं बासापति रनो नायखय जाहाथे नखमा गामब्रानि अंथोक निन मुंख्लायदा ani mang halai moninder tipra ani mang para halai monobonকল रुपाइसरी ब्लक जों tipra mothani oine samung tain tho पहिला जतन हामबाय दिनै जों रुपाइसरी ब्लक आन्दारनि एसटी कलनी सुनाइसरी विलेजनि सुब्रत तिप्रानि न हतारख्लाय 10-12 दिन आगे प्राकृतिक दुर्जोगनि कारणे बनि नक बाय था बनि बायना जों तिनि इदो फाइलाय जत मिलि रुपाइसरी ब्लक आन्दारनि तिप्रा मथा जारा तंनाय नक जों बनो तंथाय नक करि बनि जों तिनि गाबां गामख्लाय ताइन रमिया भाव जों बनो कसासा तंद्राम नक जुबा जुरै जों दाबो ताइन दं एवं बनि लगे जों कसासा बनो कयेक दिन माने नक तांख्लाय जासाक गामख्लाय नक तांगिया साक जानि बाय जों बनो कसा रां कसासा या फाइरलायनाय जों बेसेबो रोमिया रां जों जतटुकु फारि चुबालाय जों बनि सुब्रतनि रां जों कसा या फाइरलायनाय पाइथागो अबाहाय सामुं जोंखा बाक्सा कक बाक्सा थानजा आंखा हनके तुयो फानो हर जोंनि मानो हनै सागा बरम गोनां गुनिङो रुपाइसरी ब्लक आन्डारमा सुनाय पन्चायत এবং इदे सातकछुरी एसटी कॉलोनी में इधर सुब्रत त्रिपुरा छोड़े छुबागुनी चिनारा सुराठी का बयस रुमा इधर जिकुनो कारणे बा इधर यहाँ लो चालिम प्रणय क्या कारणे इंचा गुदाम प्राप्त कोई बच्चा हरे क्योंकि इचे की जो मुरोगुनी এবং त्रिपुरा मुथा तरफ गाबो এবং बनकुल जे एलाकार का जाएंगो मुठा कर्मकर्ता कुंसु इधे या कर्मीर कुंयसु मेल या सुगुनी सामेनो निहो किजु लेंग्रा मोखा ली मोली खंहो तो किजु निजरामहि या कारणे या सुगुनी मोनो मुठा तरफ का कुंसु कर्मिंगा बो एंगा बसे किसु कालेक्शन ब्याम या सुगो कनि इन हमना टेम्परारि हिसाबै ngo लुपपिबो एमन व्यवस्था के युगरे एमन गुनि लुपपिबो कुंसु मुठा तरफ का कुंयसु इदे उपस्थित हिरे सिगे गनि इ एलाकार बासिले मोठार कुंयसुया सरको इनलु पिबा जारांगो बनकुल जे जुनगाबो लेकेते मोठा तरफ गाबो यसरले किछु तेंगा पैसा कालेक्शन ब्यामो यसरको चाहो साहो तो किजु तेंगा फिसि पिबा हारे ततो गजों किजु गनि इ सुब्रत त्रिपुरा निहो किजु यसरको आश्रय अपं ब्याहु किजु फिसि टेम्परारि लुबो थागेते भविष्यत को चिंता ब्याहो एवं ब्लक माले रिपोर्ट पिबो एवं त्रिपुरा मथा एकदम राज्यर कमिटी आसरो गाली किछुता इसको रिपोर्ट पिबो इसको आगामी तेंगो इसको इनछं निहो तो किजो अकाउंट पिहो किजो इचांगो रिपोर्ट यासरो पिबो आगामी दिनंगो या सिद्धांत युगो कुनी इते इचा प्रबंगा समर्थन जानि दादा आपका नाम ना मिसते उग्यम मनोबनकुल पूर्व मनोबनकुल सेकाबो मोठा बर्तमाने परिचालना गुनिङो रुपाइसरी ब्लक आन्डारमा सुनाय पन्चायत এবং इधर सातकछुरी एसटी कॉलोनी में इधर सुब्रत त्रिपुरा छोड़े छुबागुनी चिनारा सुराठी का बयस रुमा इधर जिकुनो कारणे बा इधर यहाँ लो चालिम प्रणय क्या कारणे इंचा गुदाम प्राप्त कोई बच्चा हरे क्योंकि इचे की जो मुरोगुनी এবং त्रिपुरा मुथा तरफ गाबो এবং बनकुल जे एलाकार का जाएंगो मुठा कर्मकर्ता कुंसु इधे या कर्मीर कुंयसु मेल या सुगुनी सामेनो निहो किजु लेंग्रा मोखा ली मोली खंहो तो किजु निजरामहि या कारणे या सुगुनी मोनो मुठा तरफ का कुंसु कर्मिंगा बो एंगा बसे किसु कालेक्शन ब्याम या सुगो
মানে ইন হমনা টেম্পোরারি হিসাবে লুপপিব এমন ব্যবস্থা ইউগারে এমন গুনি লুপপিব কংসু মোঠা তরফ গা কুঁয়াসু ইদে উপস্থিত হিরে সিগে গুনি এই এলাকার বাসিলে মোঠার কুঁয়াসুয়া সরকো ইনলু পিব যারাঙ্গো বনকুল যে জুন গাব বেকেতে মোঠা তরফ গাব হিসলে কিছু তেঙ্গা পয়সা কালেকশন ব্যায়াম হয়েছিল চাহু সাহু অত কিছু তেঙ্গা ফিসি পিবা হারে তত গজং কিছু গুনি সুব্রত ত্রিপুরা নিহ কিছু যাসুগো আশ্রয় আপং ব্যাহু কিছু ফিসে টেম্পোরারি লুব থাকেতে ভবিষ্যৎ কিছু চিন্তায় ব্যাহু এবং ব্লক মালে রিপোর্ট পিব এবং টিপটা মোঠা একদম রাজ্যের কমিটি আসলো গালি কিছুটা ইসুগো রিপোর্ট পিব ইসুগো আগামীতে ইসুগো ইনছং নিহ তো কিছু কংলো পিহু কিছু ইচাঙ্গো রিপোর্ট ইয়াসুগো পিব আগামী দিনে ইয়া সিদ্ধান্ত ইউগুনি ইতে ইচ্ছা প্রবঙ্গা সমর্থন জানি দাদা আপনার নাম না আমি সাথে উজ্জম মনোবনকুল পূর্ব মনোবনকুল সেখাব মোঠা বর্তমানে পরিচালনা সাবরমনি अंगे प्रेमानंद त्रिपुरानी रिपोर्ट सांगचाती